Am I audible to you? Yes, sir, you are audible. Thank you. Good evening, all of you. Uh, Today we plan to discuss different tools of data collection and we will also discuss different levels of measurement that I plan to discuss today. In our last class, we had seen that among different steps of empirical research, measurement is one of the important steps. So, when measurement is an important step in an empirical research, we should also spend some time in discussing what do we mean by measurement, what are the different levels of measurement. So, these things should be discussed. So far as the meaning of measurement is concerned, this refers to the process of describing abstract concepts. The different abstract concepts ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି. Suppose literacy, that concept we use in our research. We are interested in studying literacy in a particular area. Or economic status, level of income. So income. So these different concepts, they are described in terms of specific indicators by assigning numbers to the indicants in accordance with rules. So according to some rule, we assign numbers to indicants. So this is measurement. Measurement, in case of measurement, we use numbers to indicate the magnitude of those concepts which we quantify. And measurement allows the resources. Why measurement is used? A measurement allows the researcher the opportunity of using variables in hypothesis to determine their effects on others. So that is the importance of use of measurement. So here a question comes, here the concept of variable comes. Most of us, we know what is a constant, what is a variable. Just for the sake of revision, I would like to mention that a constant is something which takes a fixed value at all time, at all points of time. Whereas a variable is something which takes on different values at different points of time or for different persons. Suppose I say income. When I study a group of people, I note their income. It may be 1000 for someone. Suppose somebody is earning 1000 per a day, per day. So his income is 1000. Suppose somebody is earning 200, so it will be 200. So income, it is 200 for someone, 50 for someone, 1000 for someone, or 5000 for someone. So it takes on different values. So what takes on different values is called a variable. And suppose then we will discuss different levels of measurement. Different levels of measurement are used in our social empirical research in social science. So levels of measurement means it refers to a set of rules that define permissible mathematical function that can be performed on a number of scores produced by a measure. So these things are there in page number 23 of block 3. So you just go through them. And what I want to emphasize is that these 4 concepts of the level of measurement. Actually,
in empirical research, we use 4 levels of measurement. One is the nominal, second one is ordinal, then interval, then ratio. These 4 levels of measurements are there. So now let us discuss what is a nominal scale of measurement. In a nominal scale, what happens? The measurement for a variable. I mean, these are the different levels of measurement for variables. And the variables are most frequently used in empirical research. Our income ko, literacy level ko, ki asset holding ko, सब गुड़ाक variable. It varies from one person to another. ହେଲା ମୋର ଯାହା asset holding ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସେୟା ନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ study area ରେ we have different units of the sample we are studying. ତେଣୁ different units for different units the variable in which we are interested may take on different values, and we are just measuring that level. We are measuring that variable. And in case of nominal scale, for a variable that uses a label or a name to identify an attribute of an element of data set. तो आम जब ये देखा जो ब्लॉक जो डेफिनेशन दूसरी से आउ टे सिंपलर हो नॉमिनल level of measurement is the lowest and most simple level of measurement. When a variable is classified into several nominal subclasses, it can be said that the variable in question is measured on a nominal level. এইটাকে মনে রাখদেবে এই যে ডেফিনেশনটাকে দিয়েছি 2 লাইন 3 লাইন এটাকে ধরো নমিনাল লেভেলর ডেফিনেশন হোয়াট ইজ দ্যাট ହେଲା সপোজ यार कहबार अर्थ हूँ यार the variable is classified into different classes. If suppose population, then population ko we can classify into 2 subclasses. Suppose male and female. Suppose a particular income level I mean 10,000 per month, below 10,000, above 10,000. So in this way, on the basis of different criteria, we can classify the population into different subclasses. Suppose on the basis of religion, we can classify the population into Hindus, Muslims, Christians. In this way, we can classify. And we may also assign a number. Suppose we are collecting data from the field, we are just contacting different units of the sample, the different informants, and we are soliciting information from them. We are collecting information from them. You know, we can assign a number to distinguish one particular type of one particular variety of attribute from another attribute, one aspect of the attribute from another attribute. Suppose आम देखुचे मेल एंड फीमेल वी क्लासिफाई करछे पॉपुलेशन को तेणु सपोज फॉर मेल वी राइट 1 एंड फॉर फीमेल वी राइट 2 आम गोटे आम क्वेश्चनियर आम नहीं गले आम सर्वे करछे बा इंटरव्यू करछे जन तेणु व्हेन वी राइट मेंशन अबाउट देम तेणु आम प्रथम थिबो सपोज ताकर ना थिबो ताकर मेल की फीमेल कैटेगरी थिबो सो सेक्स थिबो तेणु आम मेल पई वी राइट 1 फॉर फीमेल वी राइट 2 तेणु एठी जो 1 and 2 these are mutually exclusive. जो nominal scale important characteristic but the distinguishing feature is they are mutually exclusive. So when we say 1 that excludes 2, but when we say 2 that excludes the possibility of 1. Suppose jone ame classify करूचे male, so he cannot be a female. तेणु आउ female होबार chances नहीं. तेणु आमर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वन क्लास एक्सक्लूड्स द अदर तेणु म्यूचुअल ये जो नंबर 1 and 2 आम असाइन करूचे दिस नंबर कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड इन एरिथमेटिक वे एठी 2 1 2 टाइम्स 1 गुणन 2 एठी 2 नुहे एठी 2 रिप्रेजेंट्स वन थिंग एंड 1 रिप्रेजेंट्स अनदर थिंग तेणु दिस ए टाइप रो जदि मेजरमेंट होउचे सो दैट इज नॉमिनल
level of measurement. ତେଣୁ nominal level of measurement ର important characteristic ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ mutually exclusive, ବାସ୍ that much. ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସପୋଜ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏଠି ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପପୁଲେସନ। ତେଣୁ ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିଲେ ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଥାଇପାରନ୍ତି, ମ୍ୟାରିଡ୍ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଡିଭୋର୍ସି ଥାଇପାରନ୍ତି ବା ୱିଡୋ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏ ଚାରି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆସାଇନ୍ କରୁଛେ ଟୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ୱାନ୍ ସବ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆନଦର ସବ୍ କ୍ଲାସ୍। ତେଣୁ ଆମେ ମ୍ୟାରିଡ୍ ପାଇଁ 1 ଲେଖିଲେ, କି ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ପାଇଁ 1 ଲେଖିଲେ, ମ୍ୟାରିଡ୍ ପାଇଁ 2 ଲେଖିଲେ, ଡିଭୋର୍ସି ପାଇଁ 3 ଲେଖିଲେ। ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଗୁଡାକ କିନ୍ତୁ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଡ୍ ଲାଇକ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରାଯାଏ 1ରେ 3 ଗୁଣ 3 କି 1ର 2 ଗୁଣ 2, ଏଠି ସେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ସବ୍ କ୍ଲାସକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ वी यूज नंबर्स। ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଲୋଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫ ମେଜରମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ordinal level of measurement. In ordinal level of measurement by ordinal scale, it is a scale of measurement for a variable that is used to rank or order observations in the data set. ତେଣୁ ଡାଟା ସେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଅବଜରଭେସନ୍ସ ଥାଏ ତାକୁ ranking ପାଇଁ, ତାର order ପାଇଁ we use it. କେମିତି it will be clear if we take an example. सपोज आम स्टडी एरिया रे आम डिस्कशन करूचे, आम जो डिस्कशन आम करूथिले हमर सैंपल आम स्टडी करूचे, वी आर सॉलिसिटिंग इन्फॉर्मेशन, वी आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द सैंपल। तेणु सेठी आम देखुचे ऑन द बेसिस ऑफ तमर जो एजुकेशन लेवल। तेणु आम गोटे क्लासिफाई जो करूचे पॉपुलेशन टाको ऑन द बेसिस ऑफ सपोज एजुकेशन। सपोज केते कैटेगरी हे पारे बिलो हाई स्कूल लेवल गोटे कैटेगरी रो सब क्लास रो थाई परंती, बा तमरो एचएससी अप टू एचएससी गोटे कैटेगरी, अप टू इंटरमीडिएट अनदर कैटेगरी, अप टू ग्रेजुएट अनदर कैटेगरी, बा पोस्ट ग्रेजुएट अनदर कैटेगरी, बा इलिटरेट आ गोटे कैटेगरी। तेणु सपोज आमे ताको जति रैंकिंग करूचे, सपोज ग्रेजुएट पाई आमे वी राइट 1, इंटरमीडिएट पाई वी राइट 2। जने जनकर एजुकेशनल अटेन हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन एटी देखिबा आमे हाईएस्ट एजुकेशन, सपोज हाईएस्ट एजुकेशन तार होची +2 इंटरमीडिएट। तेणु फॉर हिम और हर सपोज वी राइट 2, इफ वी राइट फॉर ग्रेजुएशन 1, इंटरमीडिएट पाई वी राइट 2। देन for suppose up to the high school standard पढ़ी ताले we assign the number 3. यदि less than that suppose illiterate, suppose we write 4. And here the numbers जो 1 2 3 4 they just express the rank. Ethi also the classes are mutually exclusive, like tomorrow nominal scale, here also the subclasses are mutually exclusive. कारण आमे जो क्लास नहीं हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन अप टू एचएससी ता भितर आमे इंटरमीडिएट लोक को पुरेबानी कि ता भितर आमे ग्रेजुएट लेवल लोक को आमे ता भितर इंक्लूड करूने। जेमते जोटा हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जदी आमे ग्रेजुएट नउचे 1 दोचे द वी असाइन द नंबर 1 फॉर दैट, ता भितर आमे जोटा को +2 इंक्लूड करूने कि ता भितर आमे एचएससी लेवल इंक्लूड करूने। तेन ए जो 1 2 3 4 दे are mutually exclusive and at the same time they indicate a fixed order. 1 ता तळगु 2 ता तळगु 3 ता तळगु 4। जदि आमे रिवर्स कर देले भी किछि असुविधा नै, इट इज कन्वीनियंट। आमे जोटा अडॉप्ट करबा सेटा सब जगह रे अडॉप्ट करिवार अछि, आमे सेटा को यूनिफॉर्म प्रैक्टिस हमरो फॉलो करिवार अछि। रिवर्स ऑर्डर माने सपोज इलिटरेट पाई 1 लिखले बा अप टू एचएससी 1 लिखुचे, अप टू इंटरमीडिएट आमे 2 कोड दोचे, 2 नंबर असाइन करचे 2, बा ग्रेजुएशन पाई 3, पोस्ट ग्रेजुएशन पाई 4। वी हैव टू फॉलो दैट फॉर ऑल units of the sample for entire study area. Throughout our research we have to follow that. So here the numbers, what do they represent? Now, mutually exclusive subclasses, and apart from that they also indicate a fixed order. And suppose आमे जदि 1 करूचे, suppose graduation पाई 1 ताले एठी जो 2 हला up to intermediate, तेनु 1 is above 2, 2 is above 3, तेनु गोटे फिक्स्ड ऑर्डर टा रिप्रेजेंट करूचे। तेनु एटा आउ टिके
इनक्लूसिवता अपेक्षा का नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट रे थिला कोन ओनली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नंबर्स इंडिकेट करथुला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब क्लासेस हियर अपार्ट फ्रॉम इंडिकेटिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब क्लासेस आमे इंडिकेट करूचे एटा ए फिक्स्ड ऑर्डर आल्सो हैला देन comes your interval level of measurement third type of measurement होची interval level of measurement in interval scale what happens it is a scale of measurement for a variable in which the interval between observations is expressed in terms of a fixed standard unit of measurement. Then interval of a difference between two observations of a variable. They are expressed in terms of fixed standard unit of measurement. Suppose what a centigrade scale measure kurche temperature. Suppose we are collecting information on temperature at different hours in a particular place on a particular day. Then suppose at 10 a.m., at 11 a.m., at 12 noon, at 1 p.m., at 2 p.m., we temperature record kurche. Suppose this is our interest, and here suppose we are using centigrade scale. Suppose at 15 degree gote am paile 15 degree centigrade ki 25 degree centigrade suppose gote ta kich samay pore suppose am pauche 26 degree centigrade temperature. Then at interval scale le kon hochi na mutually exclusive to hochi order be represent koruchi karan 26 is more than 25 ame jetale taku gote ascending ba descending order of magnitude re ame taku sajei pariba ta amaro recording gudako ba amaro reading gudako. तेणु सपोज मु गोटे ताको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रे रखुची ताले आगे 26 तापर 25 कि जदी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रे म तो सजौची माने सानो रो बड़ क्रम बा बड़ रो सानो क्रम जदी म ताको सजाडुची ताले 25 26 तेणु गोटे फिक्स्ड ऑर्डर भी रिप्रेजेंट करला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब क्लासेस भी इंडिकेट करूची ता सहित इट इंडिकेट्स द डिफरेंस केमिति ना जेमिति आमे प्रथमे कहउथिले कोन कि जेतले आमे मेल फीमेल इंडिकेट करथले 1 एंड 2 रे सेठी नंबर रो जस्ट गुटे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब क्लास इंडिकेट करबा छडा तार आउ किछि अदर पर्पस ही नथिला हला त नंबर्स आउ ऑर्डिनरी जेमिति गुटे अरिथमेटिक इंटरप्रिटेशन टाइप रो सेठी आमे करि परिबानी जे 2 रो डिफरेंस सपोज 1 + 1 2 त माने मेल प्लस मेल फीमेल हो तेनो सेही टाइप रो आमे रिप्रेजेंट सेठी करि परिबा नै तेणु से गोटे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब क्लास को इंडिकेट करबा छडा आउ नथिंग मोर नथिंग लेस कि जो ऑर्डिनल स्केल को जाउचे तार ऑर्डरिंग आछी ग्रेजुएट इंटरमीडिएट हाई स्कूल लेवल तेणु से क्षेत्र रे कोन होची ना तमरो गोटे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब क्लासेस छडा से गोटे ऑर्डर बा गोटे फिक्स्ड ऑर्डर को इंडिकेट करूची एटा तापर को एटा ता तळ को एटा किन जेतळे हम आसुचे लेवल ऑफ मेजरमेंट जोटा हम कहूचे इंटरवल लेवल को एठी कोन होची ना अपार्ट फ्रॉम द अर्लियर टू कोटा तेणु जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लस फिक्स्ड ऑर्डर ता सहित आ गोटे आसुचे जोटा के इक्वल स्पेसिंग कोन सपोज 26 डिग्री एंड 25 डिग्री भीतर डिफरेंस ता जेमति 1 तार सिग्निफिकेंस जहा 15 डिग्री एंड 14 डिग्री रो डिफरेंस भी 1 तेणु 15 और 14 भीतर स्पेस जेति की 26 एंड 25 भीतर भी स्पेस जेति so this is your interval level of measurement तेणु एई टाइप रो मेजरमेंट जदि आमे नउचे एई टाइप रो डाटा हैंडल करूचे एई टाइप रो रीडिंग नउचे दिस इज वी आर डीलिंग विथ इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट देन we may have a ratio scale of measurement or ratio level of measurement in a ratio level of measurement or ratio scale a scale of measurement for a variable that has interval measurable is standard unit of measurement and a meaningful zero ratio of two values is meaningful हला तेणु एठी कोन होची ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फिक्स्ड ऑर्डर इक्वली स्पेसिंग तीनटा सहित गोटे एब्सोल्यूट जीरो रो कांसेप्ट आसुची सो एब्सोल्यूट जीरो इज आल्सो इंडिकेटेड केमते ना सपोज आमे गोटे इनकम मेजर करूचे तेणु देयर मे बी एटलीस्ट कार इनकम थियोरेटिक प्रैक्टिकली जीरो नहेले मध्ये एक्चुअली इन एक्चुअल लाइफ इनकम कार जीरो सपोज नहेले भी
there is something called absolute zero. Theoretically, at least, it is possible that there may be somebody who is having no income, but zero level of income. That is possible. You know, when it is possible, suppose जनकर income होची 8 rupees, आउ जनकर income suppose 4 rupees. ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଲେବୁଲ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା 8 and 4 ର ଡିଫରେନ୍ସ 4 କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇନକମ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ରେସିଓ ବି ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିପାରିବା ଯେ 8 ଯାହାର 8 rupees ଇନକମ ତାର ଇନକମ ହେଉଛି 2 times the income of the person having income of 4 rupees. ତେଣୁ ରେସିଓ ସ୍କେଲରେ ଆଉ ଟିକେ ୱାଇଡର ହୁଏ କ'ଣ ନା ଏଠି ତମର ଚାରିଟା ଯାକ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଥାଏ mutually exclusive classes, sub classes, then equal spacing, कोटा लाइक तुम एटा जो इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट फिक्स्ड ऑर्डर भी इंडिकेट करूचे कारण 8 रुपीस टा हम सेमिति ऑर्डरिंग करि परिबा 8 रुपीस टा मोर हबो 4 रुपीस टा लेस हबो ताको एतले हम ओटे बॉर्डर रु सान क्रमे सजाडुचे तण आगे 8 रुपीस इनकम टा को आगे इंडिकेट करिके ता तळु को हम 4 रुपीस इनकम क्लास टा को हम लिखि परिबा जेमिति हम स्टैटिस्टिक्स रे करू सपोज हम असेंडिंग ऑर्डर रे करू 0 रु 10 10 रु 20 20 रु 30 एमिति हम सजाडी के लिखु तण फिक्स्ड ऑर्डर इंडिकेट करूचे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब क्लासेस को इंडिकेट करूची इक्वल स्पेसिंग इंडिकेट करूची ता सहित गोटे एब्सोल्यूट जीरो कांसेप्ट इज आल्सो देयर एंड इट इज पॉसिबल इन रूरल डेवलपमेंट रिसर्च हमरो को टाइप रो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली यूज हुए इन रूरल डेवलपमेंट रिसर्च वी रेयरली कम अक्रॉस a situation where ratio level of measurement is warranted mostly because it is really difficult to arrive at absolute zero while measuring a social phenomena ହେଲା କାରଣ ଆମେ ଯୋଉଟେ ଗୋଟେ social science research ରେ in case of social science research we are dealing with social phenomena in social phenomena ଗୋଟେ absolute zero concept it is very difficult so that's why ये जो रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट बा रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट से गुड़ा को वेरी रेयरली यूज्ड आमे बेसी यूज हुए सो आगो गुड़ा को कोटा हमरो इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट ही पारे बा हमरो ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट बा नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट एई टाइप रो डिफरेंट कांसेप्ट्स ऑफ मेजरमेंट हमरो यूज हुए तो नेक्स्ट टिके मु डिस्टिंग्विश करबी दुई तीनटा कांसेप्ट मु एठी कहबी गोटे डाटा आमे कोन आमे बारंबार फ्रीक्वेंटली वी आर यूजिंग द वर्ड डाटा so data in empirical research or social science research it is a collection of observations of one or more variables of interest then one or more variables suppose income asset tankar educational qualification in the different variables जोड़ा कथा है one or two variables ऊपर जो necessary information हमें collection करूचु so that is your data see data उड़ा को either it may be quantitative data or it may be qualitative data two types of data are used one is quantitative and other one is qualitative quantitative data होची numerical data measured on interval or ratio scales to describe how much or how many ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଚାରଟା ସ୍କେଲ ଅଫ ମେଜରମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ନୋମିନାଲ ସ୍କେଲ ଅର୍ଡିନାଲ ସ୍କେଲ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ ଏଣ୍ଡ ରେସିଓ ସ୍କେଲ ଆମର ଡାଟାଟା ଯଦି କୋଉଥିରେ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ ଏଣ୍ଡ ରେସିଓ ସ୍କେଲ ବା ନୋମିନାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଲେଭେଲ ଏଣ୍ଡ ରେସିଓ ଲେଭେଲ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଡାଟା ଅଦରୱାଇଜ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଡାଟା ତେଣୁ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଡାଟାରେ जो नंबर्स यूज हो पारे आमे कह राम इज ए गुड बॉय इट इज क्वालिटेटिव इनफॉरमेशन हैला किंतु जदी ऑर्डरिंग पे नंबर यूज करि परिबा धर राम साम भितर 1 2 करि परिबा तेने एठी जो 1 2 दे जस्ट गोटे कैटेगरी के बुझे पारे गोटे सब क्लास को बुझे पारे गोटे डेफिनेट ऑर्डर को भी बुझे पारे सपोज मोर गुड कारण गोटे सब्जेक्टिव कांसेप्ट गोटे गुड बैड ब्रिलियंट एगुडा सब गोटे सब्जेक्टिव कांसेप्ट दैट वेरीज somehow suppose आमे तो क्वांटिफाई करि परले ताको गोटे रैंकिंग आमे करूचे 1 2 करि करी ताले एठी गोटे ऑर्डिनल स्केल ता हो तेनु एठी सेटा केते भलो ता अपेक्षा सपोज एटा को 1 सेटा को 2 आमे कहूचे सेठी जो 1 और 2 रो डिफरेंस तार मीनिंग किछि नै दैट इज मीनिंगलेस तेनु सेटा गोटे हमरो
interval scale level of measurement ହେଇ ପାରିବନି କି ratio level of measurement ହେଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଟୁ ଟାଇପର ଯଦି ଥାଏ କୋଉଟା ଆମର ଅର୍ଡିନାଲ ସ୍କେଲ ବା ନୋମିନାଲ ସ୍କେଲ ସେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଡାଟାରେ ହିଁ କାଉଣ୍ଟ ହବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଡାଟା କେତେବେଳେ ହବ ନା ଆଇଦର ଏଟା ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲରେ ଥିବ ନହେଲେ ରେସିଓ ସ୍କେଲରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ କହିବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଡାଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇଠି ବେଟର ହବ, it is appropriate to mention here अच्छा ऑब्जर्वेशन बहुत समय यूज करूचे। ऑब्जर्वेशन मीनिंग है टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग डाटा बाय ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट सेटिंग्स। किमिति डिफरेंट बाय टॉकिंग टू देम और स्टडीइंग देयर कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव प्रोडक्ट्स। इन दिस वे आम जदि इंफॉर्मेशन कलेक्शन करूचे बाय ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। So next we will discuss uh, different tools of data collection. What are the different tools by using which we can collect data? So the first important tool of data collection is a questionnaire. Questionnaire means it is a set of questions pertaining to the area of research, pertaining to the object by related to the object of research. What is the objective of research? What do we want to study? On the basis of the purpose of our study, we have framed a set of questions. So when these set of questions are put to an informant, whatever information we will collect, those informations will be of help to proceed in our research. ତେଣୁ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚର ଅବଜେକ୍ଟିଭକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଆମେ କୋଉ ଟାଇପର ଇନଫର୍ମେସନ ଆମର ଦରକାର, କୋଉ ଟାଇପର ତଥ୍ୟ ଆମର ଦରକାର, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଟାଇପର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିବା। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ଜଣେ ଯଦି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନିୟର, ସେଠି ଚିନ୍ତା କରିକି ତାକୁ ପଚାରିକି ରେକର୍ଡ କରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସେଫ୍ ହେଉଛି टाइमली कंप्लीशन ऑफ रिसर्च फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च आमको गोटे सेट ऑफ क्वेश्चंस बिफोर हैंड आमको प्रिपेयर करिवार अछि। तेणु से क्वेश्चन टाको आम एमती प्रिपेयर करथिबा जे से क्वेश्चन गुड़ाक ताको पचारले जो आंसर आमको मिलिबो से आंसरटा हमर रिसर्च को आगु को नवा पई हेल्पफुल हबो। से आंसर गुड़ाक से क्वेश्चन गुड़ाक दैट आर इन लाइन विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर रिसर्च। तेणु ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस ताको कहते क्वेश्चनियर्स। तेणु यही टाइप क्वेश्चनियर्स माध्यम वी कैन कलेक्ट डाटा। तेणु क्वेश्चनियर इज एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। Actually there are two type of questionnaires. One is called a structured question, another one is unstructured question. Structured questionnaire कौन हुए, a questionnaire in which questions are framed with a view to limiting the variety of responses made by the respondent. You know, respondent will respond. He will provide, he or she will provide the answer. He or she will provide the information. किंतु तार जो response to our question, that is we are giving him or her limited options. आमे तंगो limited options आमे तंगो दोचे। तेणु limited options जे भी दोचे केमिति, सपोज गोटे yes no এই টাইপ ର ଥିବ। ତେଣୁ ତାର ଆଉ ଫ୍ରିଡମ୍ ନଥିବ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେଠି। ବା how much do you like, very much, more, less, do not like, এই টাইপ ର ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ତାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା। he or she will have to just choose one among them। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କୋଉଟା ଚୁଜ୍ କରିବ, ତାର ନିଜର କିଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ନଥାଏ ଟୁ add something, add some more। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ ର ଯଦି ହେଉଛି that is called a structured questionnaire. It is prepared well in advance
and it poses definite and concrete questions. Unstructured question ne kon hue in questionnaire in which the questions are left open with a view to providing freedom to the respondents for giving responses. What is your opinion about the current economic policy of the government? But what is your opinion about this particular policy of government? ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସଜେଷ୍ଟ କରିନେ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଅର୍ ୟୁ ଡିସଲାଇକ୍ ଖାଲି ସେ ୟେସ୍ नो ଲାଇକ୍ ଡିସଲାଇକ୍ ସେତିକି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସରକୁ ଲିମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ वी आर गिविंग सम स्पेस दे कैन एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन दे हैव द फ्रीडम तेणु व्हेन वी आर अलाउइंग फ्रीडम दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर ଯେତେବେଳେ ସେତିକି ଫ୍ରିଡମ୍ ନାହିଁ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ଗୁଡାକ ୱେଲ୍ ଚୁଜନ୍ limited number of responses we are providing, so that is a structured questionnaire. Anyway, on the basis of the suitability in case of a particular research that depends upon the nature of research, ame gote structured ba unstructured ba a combination of structured and unstructured questions ame frame kari pariba. So actually ei jo questionnaire framing ta that should be left to the experienced person who is well conversant by well knowledge, who has more knowledge experience in the field of this type of research. ତେଣୁ ଆମେ actually ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ research work କରୁ ଆମେ ଯୋଉ questionnaire frame କରୁ ସେଟାକୁ କେମିତି ଆମେ questionnaire frame କରୁ ନା ଆମେ ଦେଖୁ ସେଇ type ର research ଆଉ କେତେ ଲୋକ successfully complete କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଉ review of literature ଯୋଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି review of literature କଥା ଆମେ ଗୋଟେ theoretical literature study କରୁ to have a theoretical understanding of different concepts. So different concept କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ theoretical literature study କରୁ ତା ସହିତ we study some empirical literature ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ ର ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ କୋଉଠି ସବୁ ହେଇଛି ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ स्टडी करू रिसर्च थेसिस आम स्टडी करू ता द्वारा आम कौन देखिबू ना एई टाइप रो रिसर्च टा केमिति सक्सेसफुली से माने करिसेंती को कांसेप्ट यूज करचेंती को क्वेश्चनियर यूज करचेंती केमिति तांकर रिजल्ट को से माने एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करिसेंती तेनो आम गोटे क्लू पाइबू सेइथिरु आमे तापर आमे देखिबा ताकर ता द्वारा से जो ड्रॉबैक्स ताकर बा मेरिट्स डिमेरिट्स कौन से रिसर्च रे अछि गोटे पर्टिकुलर मेथड एडॉप्ट करिवा द्वारा से माने केते दूर सक्सेसफुल हेई परचंती बा कोटी कोटी तांकर लिमिटेशंस रही जाईची रिसर्च वर्क रे तेनो सी गुडा को स्टडी करले आमे गोटे आमर रिसर्च टाको आउ टिके बेटर वे रे गोटे सक्सेसफुल वे रे कैरी आउट करिया पई आमे क्लू पाई जिवु सेतिरु तेनो ताको फॉलो करि करी आमे बदे आमर ता सहित आमे नबा कोन व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ रिसर्च what do we want to study तेणु सेटा को दीटा को कंबाइन करी के हम गोटे क्वेश्चनियर फ्रेम कर परिबा से क्वेश्चनियर टा को आमे कहूचे आमे गोटे एक्सपर्ट ओपिनियन नबा तेणु हमर एक्चुअली तो आमे जतले रिसर्च वर्क करू जने सुपरवाइजर कर तत्वावधान ने आमे करू तांकर सुपरवाइजर ने करू तेणु आमे जे हमर 1 और 2 सुपरवाइजर्स अछंती को सुपरवाइजर्स अछंती सेमानक सहित भी कंसल्ट करी के क्वेश्चनियर प्रिपेयर करबा तांको पाखरु एटा को वी विल गेट देम करेक्टेड आल्सो से जो क्वेश्चनियर्स टा को वी विल गेट इट करेक्टेड बाय देम देन ओनली वी कैन हैव ए फाइनल क्वेश्चनियर तेणु सब बेले एक्सपर्ट ओपिनियन नबाटा ही बेटर तेणु ये क्वेश्चनियर टा केमिति होबा दरकार व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर ना it should be able to fulfill its purpose वाला हमर जो रिसर्च रो ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव अनुसार एटा क्वेश्चनियर टा प्रिपेयर्ड हेथिबा दरकार देन आवर लैंग्वेज ऊपर हम टिके ध्यान दबा जतले क्वेश्चनियर हम फ्रेम करूचे कारण लैंग्वेज जदि गोटे लेंथी क्वेश्चंस रहउची गुडा टू मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर तेणु पीपुल मे नॉट कोऑपरेट अस तमे एकाथरे गोटे 100 टा क्वेश्चन नै कि जन को पाखरे बसियो आगे मते टिके कोऑपरेट करंत रिसर्च वर्क रे म आनिची क्वेश्चनियर आपन पाखरु तथ्य संग्रह करिवे तेणु 5 टा 10 टा 15 टा क्वेश्चन आंसर दवा पर्यंत तांकर पेशेंस रहि पारे तापरे जतले 20 25 परे देखिबो क्वेश्चनियर सरुने आहुरी 3 4 पेज क्वेश्चन अछि से हमको कोऑपरेट न करि पारे को आगे हम टिके व्यस्त अछि आपण घंटे परे आसंतु कि काली के आसंतु कि 2 दिन परे आसंतु तेणु अननेसेसरी ताको बोरिंग करवानी टू मेनी
क्वेश्चंस देकिरी तांको ओवरबर्डन आमे करबानी ता द्वारा कोन होबो ना रेस्पोंडेंट्स बा इन्फॉर्मेंट मानकर कोऑपरेशन आमे पाइबानी रिसर्च वर्क केबे भी सक्सेसफुल हे परिबानी तेनो number of questions should not be too many questions should be there similarly too less number of questions भी रहबा उचित नै कारण too less number of question हेले हमर रिसर्च वर्क will be hampered हमर इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आमे पाइबानी तेनो देयर शुड बी ए बैलेंस इन बिटवीन पोजिशन आमे नबा तांको टू मच क्वेश्चन ने ओवरबर्डन करबानी कि हमर रिसर्च टा को क्वालिटी ऑफ रिसर्च को आमे सैक्रिफाइस करबानी तेणु जोटी जति की जस्टिफाइड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आमे रखिबा दैट वेरीज फ्रॉम रिसर्च टू रिसर्च देन लैंग्वेज शुड बी कंसाइज लैंग्वेज शुड बी directed towards uniformity of understanding among respondents कारण आमर रेस्पोंडेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेस्पोंडेंट्स अछंती समस्तकर इकोनॉमिक क्वालिफी समस्तकर इकोनॉमिक स्टेटस समान नुहे इनकम लेवल समान नुहे समस्तकर सोशल स्टेटस समान नुहे समस्तकर एजुकेशन लेवल भी समान नुहे तेणु आमे एमिति वर्ड यूज करबा जोटा कि कैरीज सेम मीनिंग फॉर ऑल हैला तेणु आमे एमिति वर्ड यूज करबानी जे ये ताकू गोटे अर्थ रे बुझुतबे सी ताकू गोटे अन्य अर्थ रे बुझुतबे तेणु प्रिसाइज एंड कनसाइज लैंग्वेज हेले both by all categories of people will have the words will have same meaning to them तेणु से टाइप रो वर्ड्स आम यूज करवा वर्ड शुड बी सिंपल जते दूर सिंपल हेले भल कारण आम एठी गोटे पीस ऑफ लिटरेरी वर्क आम लेखुने आवर पर्पस इज सोशल साइंस रिसर्च एम्पिरिकल रिसर्च करछे आवर पर्पस इज टू अंडरस्टैंड ए सोशल इश्यू ए सोशल प्रॉब्लम एंड सजेस्ट वेरियस सॉल्यूशंस तेणु आमर गोटे रिसर्च रे एक्चुअली जो confusing words आम यूज करबानी जदूर संभव सिंपल वर्ड्स यूज करबा देन गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहले बेसी आम गोटे क्वेश्चन को आंसर दवा पई हेले बहुत समय आम कोन करछे ना एटा को आ गोटे को इश्यू सहित रिलेट करूचे चिंता करके आम आंसर दोचे तेणु यहाँ को गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते तेणु आम एमती गुड़ाए क्वेश्चंस ताको ओवरबर्डन करवानी जहाँफल बहुत समय चिंता करिया पड़ो से क्वेश्चन टाको तार माइंड भितर थिबा गोटे को सेट सहित रिलेट करके से आंसर दउथबो ना तेणु आम धर वर्क प्लेस कथा कहचे वर्क प्लेस रे डू यू फाइंड योर वर्क प्लेस सेफ तेणु जो क्वेश्चन टा पचारे सी नेचुराली कौन हम माइंड को वर्क प्लेस टा पिक्चर पलि आसो तेणु वर्क प्लेस रो जो डिफरेंट को वर्कर्स अच्छा कलिग्स अच्छा बिहेवियर केमिति बॉस सहित केमिति बिहेव कर सब माइंड को पलि आसो सी रेफर करके ही क्वेश्चन आंसर टा देबे ये जो पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस ताकू जदि आम टू मेनी पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस जो क्वेश्चन पई दरकार पड़ो गुड़ाए कथा ताको डिफरेंट सेट टू सेट मूव करिया पड़ो तेणु ये गुड़ाक हेले एक्चुअली आम करेक्ट आंसर पाइबाटा बा जो करेक्ट डाटा कलेक्शन करवाटा आम पई प्रॉब्लमेटिक हे पारे तेणु फ्रेम ऑफ रेफरेंस टा जस्टिफाइड जति दरकार सेमति रहबा दरकार देन आमर जो क्वेश्चन गुड़ा गोटे अरेंजमेंट भी प्रॉपर्ली होबा दरकार गोटे ता भीतर लॉजिकल सीक्वेंस रहबा कथा क्वेश्चन एटा या पर एटा ए पर एटा तेणु ये टाइप गोटे लॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन करबा दरकार क्वेश्चन गुड़ाकर तापर लेंथ ऑफ क्वेश्चंस भी आम देखा टू मेनी क्वेश्चंस आम दपानी मु जोटा कहूली देन फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स भी हमको से जिनस भी ध्यान देवा पड़ो जो आम गोटे क्वेश्चन आम फ्रेम करुचे देन गोटे रेटिंग स्केल कथा आसे आम रेटिंग स्केल कॉन्सेप्ट होची व्हेन एन एक्सप्रेशन applied to a rating scale is applied to an expression of opinion or judgment regarding some situations or objects or character or attribute आम जो गोटे लोकर ओपिनियन मागुचे अबाउट समथिंग कारण गोटे ओपिनियन सर्वे हो पारे ओपिनियन सर्वे जो करुचे आम डिफरेंट पीपल ओपिनियन आम सीक कर सॉलिसिट करूँ तेणु जो आम गोटे ओपिनियन मागुचे तेणु सेठी रेटिंग स्केल कथा आसे तेणु रेटिंग स्केल रेफर्स टू ए स्केल विथ ए सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिस्क्राइब वेरिंग डिग्री ऑफ एन एट्रिब्यूट अंडर इन्वेस्टिगेशन
ତେଣୁ ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଭେରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସ୍କେଲ ଆସିପାରେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କେଲ ଅଫ୍ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ହେଇପାରେ, ଗ୍ରାଫିଂ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍କେଲ ଆସେ। ତାପରେ ଆମର ରେଟିଂ ବାଏ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସଡ ଚଏସ୍ ରେଟିଂସର କଥା ଏଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ ଅଫ୍ ରେଟିଂସ ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସ୍କେଲ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଦେବି କେମିତି ହାଉ ମଚ୍ wi ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଧର ଆମେ ପଚାରୁଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଲିସି ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଅବଜେକ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଓପିନିଅନ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସ୍କେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଆମେ ତାକୁ ଅପସନ ଦେଇପାରିବା ମୋଷ୍ଟ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଇମାଜିନେବୁଲ। ତେଣୁ ସେଟା 1 ସପୋଜ ମୋଷ୍ଟ, ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଇମାଜିନେବୁଲ, ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ বা extremely pleasant, moderately pleasant, mildly pleasant, indifferent, mildly unpleasant, moderately unpleasant। ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ସ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସେ ରେଟିଂ କରିବେ ତାଙ୍କର ଆବାଉଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ରେଟିଂ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ହେଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କେଲ ହବ। ଗ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କେଲରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଇଦର ଗୋଟେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ଥିବ ବା ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନ୍ ଆମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି କେମିତି ରଖୁଛେ ଓପିନିଅନ ଗୋଟେ in this graphic scale a straight line is shown vertically or horizontally with various clues to help the rater। rater ମାନେ ଯିଏ ତାର ଓପିନିଅନ ଦଉଛି ତାର ଓନ୍ ରେଟିଂ ଟା ଦଉଛି ସେଠି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ସ୍କେଲରେ ଆମେ ଧର ଗୋଟେ କହିବା ତମେ ଟିକ୍ ବେଳେ ବେଳେ ଥାଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଥିବ ଟିକ୍ ମାରୁଥିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅପସନରେ, ଭେରି ଇଫେକ୍ଟିଭ, ସ୍ଲାଇଟଲି ଇଫେକ୍ଟିଭ, ଏଭରେଜ, ସ୍ଲାଇଟଲି ଇନଇଫେକ୍ଟିଭ, ଭେରି ଇନଇଫେକ୍ଟିଭ। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିବ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କେଲ। ତେଣୁ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍ସ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ସର କଥା ଆସିପାରେ। ଦେନ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସ୍କେଲ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କିଛି। ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ସମ୍ ଟୁଲ୍ସ ଅଫ୍ data collection। Then after tools we will discuss about apart from questionnaire ଆଉ ଯୋଉ ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡାକ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟୁଲ୍। through interview also ଆମେ ଗୋଟେ କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଢିଲା ବେଳେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା, ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା ହେଉଛି କଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ସମବଡି ଏଲ୍ସ, वी आर यूजिंग दैट डाटा। सो दैट इज पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। गोटे बुक बा जर्नाल रे पब्लिश हेइचे बा पब्लिश हेइनी सेही पर्टिकुलर संस्था जे डाटा कलेक्शन करछन्ती तांकर फाइल ले अछि, सेटा हमें तांकोठु जाइकरी कलेक्शन करके डाटा आणुचे, पब्लिश्ड सोर्स अनपब्लिश्ड सोर्स। और जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन हमें कहउतले जो माने स्टैटिस्टिक्स पढिथिबे ओटा एक्वेंटेड थिबे आ सहित डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू मेथड, गोटे शिड्यूल मेथड जो क्वेश्चनर कथा कहते सेटा शिड्यूल, शिड्यूल भी शिड्यूल जहाँ क्वेश्चनर से तापर आम से गोटे स्टाटिस्टिक्स पढ़ुलु शिड्यूल मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, माने आम गोटे पर्सन को क्वेश्चनर टा देकरी पठौने से जाइए पचारिक गोटे गोटे आंसर तार इनफॉरमेशन सीट भरिक आनिबो सेटा डाटा आनिबो, आम कौन कर बाय पोस्ट से क्वेश्चनर टाको पठे दउचे रेस्पोंडेंट को पाखको, रेस्पोंडेंट सेटा को आंसर भरिक हमको रिटर्न कर बाय रिटर्न मेल हमको से दउचंदी सेटा। तेणु मेल्ड क्वेश्चनर मेथड हो पारे। यही चार्टा मेथड जो डिफरेंट ताकू ये टिके हमर एठी सेटा क्वेश्चनर कथा आसिला, इंटरव्यू कथा आसिला जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कथा। इंटरव्यू रे कोन होची, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हम कह इंटरव्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू। तेणु इंटरव्यू मीन्स इट इज ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन। We are communicating or we are interacting with in which the subject বা interviewee, subject এটি কি না আমি যা পাখরু क्वेश्चन পচারুছে যাহাকু আমি ইন্টারভিউ করুছে সেই subject or interviewee gives the needed information in a face to face situation। কারণ ইন্টারভিউ রে কোন হুয়ে we are face to face with the informant। जो फेस टू फेस सिचुएशन ने he or she provides us the information। तेणु जो इंटरव्यूटा दैट मे बी वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज हो पारे। गोटे हूँ आम इंडिविजुअल इंटरव्यू बा आमर ग्रुप इंटरव्यू हो पारे। इंडिविजुअल इंटरव्यूटा 1 to 1 इंटरव्यू, आम
थरକୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଥରକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛେ, ଆନ୍ସର ନେଉଛେ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଟୁ ସେଭ୍ ଟାଇମ୍ ବା ଅନ୍ ଦି ବା ଆମର ସିଚୁଏସନ୍ ମେ ସୋ ଡିମାଣ୍ଡ, the nature of research may so demand. So in that case, we can have a group interview. ତେଣୁ ଗ୍ରୁପ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେଠି ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରେ, ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯୋଉଟା ହେଲା ସେଟା ଆମେ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଫର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ୱେଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରେକର୍ଡିଂ, କାରଣ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଟ୍ ଆମେ ଆଣୁଛେ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟାକୁ। ସୋ କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପପୁଲେସନଟାକୁ ତ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁନା, ୱି ଆର୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପପୁଲେସନ ଯାହାକୁ ଆମେ ସାମ୍ପୁଲ କହୁଛେ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସାମ୍ପୁଲ। ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ, ସେ ସାମ୍ପୁଲର ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଦିନ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ମେଜର୍ସ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଥିବା, ଯୋଉଟାକି ଆରିଥମେଟିକ୍ ମିନ୍ ହେଲା କି ମେଡିଆନ୍ ହେଲା କି ମୋଡ୍ ହେଲା କି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍, ମିନ୍ ଡେଭିଏସନ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ମେଜର୍ସ which describe the characteristic of the data। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପପୁଲେସନରେ ଯଦି ଆମର ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆମେ କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପପୁଲେସନର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ କୋଉଥିରୁ, ସାମ୍ପୁଲ। ସପୋଜ ଆମର ମିନ୍ ଇନକମ୍, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମିନ୍ ଇନକମ୍, ଆଭରେଜ ଇନକମ୍ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ତେଣୁ ଆୱାର ପର୍ପୋଜ ଇଜ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଦି ଆଭରେଜ ଇନକମ୍। ତେଣୁ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବାନି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସାମ୍ପୁଲସ ନେଲେ ତା ଭିତରୁ ନେଇକି ସେ ସାମ୍ପୁଲ ଗୁଡାକର ଆଭରେଜ ଇନକମ୍ ବାହାର କରିକିରି ବାଇ ଆପ୍ଲାଇଂ ଦି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଟୁଲ୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ସ ଅଫ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ରେଜଲ୍ଟଟାକୁ ଜେନେରାଲାଇଜ କରୁଛେ ଫର ଦି ପପୁଲେସନ। So that is the main type of research that we do. We are just extending the sample results to population. We are generalizing it. ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଇପାରେ ଆମର ଅବଜରଭେସନ, ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା। by observing also we can collect data। ଏ ଯୋଉ ଟୁଲ୍ସ ଅଫ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ଭିତରେ ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନିୟର, ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ଅବଜରଭେସନ। वी कैन ऑब्जर्व। ତେଣୁ ଅବଜରଭେସନ ମିନିଂ ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ ହେଲା। ଅବଜରଭେସନ ବି ଦି ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନନ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ। Participant observation कौन, in process of participant observation the observer becomes more or less one of the group members। आमे जो धरो गोटे ग्रुप मेंबर जोटे आमे गोटे ऑब्जर्व करछे गोटे ग्रुप रो बिहेवियर, आमे भी जे ऑब्जर्वर से भी becomes a part of that group। तेणु सेटा होची पार्टिसिपेंट, ही पार्टिसिपेट्स, ही आल्सो ऑब्जर्व्स। तेणु पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर ही पारे से बा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जोटी की से पार्टिसिपेट करेनि, से साइलेंटली ऑब्जर्व करता है अबाउट द रेस्पॉन्सेस, द बिहेवियर पैटर्न ऑफ अदर पीपल। तेणु पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ही पारे, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ही पारे। तेणु सेठी भी पुनी से स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आसी पारे ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆମେ डाटा कलेक्शन करूचे, तेणु आम डिफरेन्ट डॉक्यूमेंट्स भी स्टडी करवा दरकार पड़ी पारे। तेणु किसी आमर थाए डॉक्यूमेंट्स कहले डॉक्यूमेंट्स आर रेकॉर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब ए प्रोसेस ऑफ पर्सनल और ग्रुप डेवलपमेंट और ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ये जो विभिन्न प्रकार डॉक्यूमेंट आमर थाई पारे, गोटे आमर होची एक्सप्रेसिव डॉक्यूमेंट रो कथा एठी अछि पेज 49। एक्सप्रेसिव डॉक्यूमेंट, एक्सप्रेसिव डॉक्यूमेंट माने सेटा गोटे पर्सनल एक्सप्रेसेस टू ओपिनियन, जेमिति पर्सनल लेटर्स ही पारे बा लाइफ और कैश हिस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ डायरीज ହେଲା। ଜଣଙ୍କର ଡାଇରୀଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକିରି ଆମେ ତାର ଓପିନିଅନଟା ଷ୍ଟଡି କରିପାରୁ, ଯୋଉଟାକି ତାର ଓପିନିଅନ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଇଥିବ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମେନଲି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଧର ସେତେବେଳର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ କି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ କି ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ,
से चिठीटा एक्चुअली तत्कालीन समाजर गोटे इश्यू उपर सपोज चिठीटा देइछन्ति ओपिनियन एक्सप्रेस करछन्ति से चिठीटा गोटे कोटे म्यूजियम रे अछि तेणु हिस्टोरिकल रिसर्च रे आमे सेही समयर सोसाइटी को स्टडी करिया पई आमे होय तो सेही डॉक्यूमेंट गुडा को जाइकरी आमे स्टडी करूचे कोटे लाइब्रेरी रे थिबो कोटे म्यूजियम रे थिबो ता भितरु भी हमको क्लू मिल जाई पारे तेणु एई टाइप रो डॉक्यूमेंट गुडा को पर्सनल लेटर ताकर डायरी हला एगुआ को आमे कहूछु एक्सप्रेसिव डॉक्यूमेंट्स हला तापर ऑफिशियल रेकॉर्ड्स एक्सप्रेसिव डॉक्यूमेंट पर ऑफिशियल रेकॉर्ड्स तेणु ऑफिशियल रेकॉर्ड्स भितर ताकर फाइल्स सब थिबो सेगुडा को आमे स्टडी करिया फाइल ले इंफॉर्मेशन थिबो गवर्नमेंट एलोकेशन थिबो बजेट थिबो गवर्नमेंट गुडा को स्पेसिफिकल ऑर्डर पास करथिबे से ऑर्डर रो कॉपी थिबो तेणु ऑफिशियल रेकॉर्ड गुडा को सब थिबो सेगुडा को हम पाइबा बा हमर डिफरेंट जर्नल्स जो आमर जर्नल्स बाहर मैगजीन बाहर मंथली जर्नल्स आम सेगुड़ा ता भितर डिफरेंट आर्टिकल्स बाहर केस स्टडीज बाहर सेगुड़ा को आम स्टडी करें किसी पाइपर तेणु ये जो डिफरेंट कैटेगोरीज ये टाइप तीन टा आम देखो जोटा डॉक्यूमेंट एक्सप्रेसिव डॉक्यूमेंट ऑफिशियल रेकॉर्ड्स आ गोटे है तो आमर जर्नल्स है तेणु दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट वी एग्जामिन फॉर but these are तेणु आमर एगुड़ा कहला डिफरेंट टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन तेणु क्वेश्चनियर देखिले इंटरव्यू देखिले ऑब्जर्वेशन हमें देखिले so far we have discussed this now if any one of you any one of you is interested you can participate in the discussion. Any one of you can participate, you can express your opinion, you can raise queries. Suppose at some point mu clear hi parini ba bujhiware kichi asubidha heichi then you can also put your queries. ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? Yes. Good. You want to say something, Chetan? Sir, accounts of small group processes ଟିକେ ଆଉଥରେ explain କରିଦିଅନ୍ତୁ. କୋଉଟା କହିଲେ? Small expressive documents. Yes sir, expressive documents accounts of small group processes. Accounts of small groups. Yes sir. Official records पूर्व हमें देखिले personal letters, accounts of small group processes. Yes sir, life history पर ଅଛି. हाँ हाँ ठीक देखुची अच्छी सिटी এটা কোন কହୁଛି accounts of small group processor are third category of expressive documents. Since such accounts are so hardly written spontaneously, they are not of much use in any large investigation. The data obtained from expressive documents are recorded with the help of document schedules. ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? Suppose example dela a study of records of dropouts among the adult learners enrolled with a particular adult education center. Items such as age, financial position of the family, academic performance during the period of enrollment are necessary. A scrutiny of large number of records vis-a-vis above items shall yield sizable results, and an adequate number of records can be ascertained. तो हम स्कूल रेकॉर्ड गुड़ा को देखि परिबे ताकर एडमिशन तेणु एई टाइप हमर जोटा को पर्सनल लेटर कैटेगरी रे आसुनी बा हमर केस लाइफ हिस्ट्री डायरी बायोग्राफी ऑटोग्राफी एमती आसिलानी एटी अकाउंट्स ऑफ स्मॉल ग्रुप प्रोसेसेस तेणु ये जो स्मॉल ग्रुप प्रोसेस रे तो एग्जांपल गोटे गुड वी हैव ए गुड एग्जांपल फॉर स्टडी ऑफ द रेकॉर्ड्स ऑफ ड्रॉपआउट्स
among the adult learners enrolled with a particular adult education center items ହେଲା ତାମାନେ କୋଉ କୋଉ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ତାଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ ପୋଜିସନ ଅଫ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର ଏକାଡେମିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପିରିୟଡ ଅଫ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡାକ ନେସେସରୀ ତା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଅଫ ଏ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ ରେକର୍ଡ ସହିତ above items shall yield a sizable result ହେଲା ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଗୁଡାକ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା ହେଲା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଅନୁସାରେ ओके सर। ଆମେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଯାଇକି ଆଡମିସନ ରେଜିଷ୍ଟର ଏଇ ଟାଇପର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଟା ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ଦେଖିବ where it is available ଆମକୁ we have to keep in mind that what is the object of my research, what do we want to study, what do we want to understand ତେଣୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭଟା ଯଦି କ୍ଲିୟରଲି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ହାଇପୋଥେସିସଟା ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କ୍ଲିୟରଲି ଅଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ସଜେସନ this tentative suggestion I have taken either this tentative suggestion ଯୋଉଟା ନଉଛି ମୁଁ either that will be true or that will be false, so whether it will be true or it will be false my research findings will tell me, that will give me ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିୟରଲି we have in our mind ତାହେଲେ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚଟା କେବେ ବି ବାଟବଣା ହବନି ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ ଟାଇପର ଡକୁମେଣ୍ଟରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିବ ଆମେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମର ଦରକାର ପଡେ ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା କହୁଛେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କଥା ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉଠି ଧର ସେଟା ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଲର୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ କୋଉ ବେସିସରେ ଆଲର୍ଟ ହେଲା ବା କୋଉ ଟାଇପର ବେଶୀ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ ନେଚର ଅଫ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଯଦି ଆମେ ସେଇଗୁଡାକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଣ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ଅଛି ସେଥିରୁ ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଇଜ ଫଲୋଡ ଯେ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଫ ବେନିଫିସିଆରୀ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ ପ୍ରୋସେସ ଇଜ ବିଙ୍ଗ ଫଲୋଡ ହାଉ ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡିସିସନ୍ସ ଆର ମେଡ୍ ଯଦି এইগুড়াକ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଆମର ଯୋଉଠି ଆଲର୍ଟ ହଉଛି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ରେକର୍ଡଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଅଫିସିଆଲ ରେକର୍ଡ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେନି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲା ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ଟାଇପର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଦରକାର ପଡିବ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନେଚର ଅଫ ଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କୋଉଠୁ ତାର ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ପାଇପାରିବା ହେଲା ଏଗୁଡାକ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ଲେଖା ହେଇନଥାଏ ଯୋଉ ସ୍ମଲ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରୋସେସ ଆକାଉଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ କହୁଛେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ରିଟେନ୍ they are not of much use in any large investigation ବେଶୀ ଦରକାର ପଡେନି ସ୍ମଲ ଗ୍ରୁପ ଇଏରେ ଦରକାର ପଡେ ତେଣୁ ସେଠି ସ୍ପେସିଫିକ କୋଉ ଟାଇପର ଇନଫର୍ମେସନ ଆମର ଦରକାର ସେଟା କୋଉଠି ମିଳିବ ଯେ ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ସପୋଜ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ତେଣୁ ତାର ଯୋଉ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲେ ସେ ତା ସହିତ ସବୁ ତ ସେଠୁ ମିଳିବନି ତେଣୁ ତାର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିଲା ପରେ ସେ କୋଉ ଟାଇପର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ତାର ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଟସ କଣ ଥିଲା ତେଣୁ ପୁଣି ଅଦର ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆମକୁ ସେଠି ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ରେକର୍ଡ ରହିଲା ତାପରେ डाटा कलेक्शन जोटा अछि कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा मु कहिछि क्वांटिटेटिव डाटा क्वालिटेटिव डाटा तेणु जो मैथ टूल्स पर टूल्स रे कोन होछि ना हम कहि देले क्वेश्चनर्स कहि देले कि डॉक्यूमेंट कहि देले जे एक्चुअल मेथड्स रो कथा आसुछि कि हम केमिति व्हाट मेथड व्हाट टूल एंड मेथड भितर टिके स्लाइट डिफरेंस रहउछि जेतला हम मेथड रो कथा कहउछे सेठी गोटे आसीबो आस्किंग क्वेश्चंस हम क्वेश्चन आस्क करि कि इंफॉर्मेशन नै परिबा ହେଲା বা অবজরভেশন অফ বিহেভিयर যদি গোটে সাইকোলজিক্যাল আমি স্টডি করুছে তেণু একচুয়ালি আমি তার বিহেভিয়রটাকে আমি গোটে অবজর্ভ কলে আমি গোটে পর্টিকুলার রেসপন্স তেণু তার রেসপন্সটাকে স্টডি আমি কেମିତି କରିବା বাই অবজর্ভিং
ତେଣୁ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭେସନ କରିବା। ତେଣୁ ଆସ୍କିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ହେଇପାରେ ବା ଅବଜର୍ଭେସନ ଅଫ ବିହେଭିୟର ହେଇପାରେ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ କଲେକ୍ଟିଂ ଡାଟା। ଦେନ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ରେକର୍ଡସ ଯୋଉଟା ଅଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କେମିତି ଏନସିଓରିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଡାଟା ହେଲା। ଏଇଠି ତମର ଯୋଉ ଗ୍ଲୋସାରୀ ଭିତରେ ଡାଟା ଟେଷ୍ଟ ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ रेटिंग स्केल स्कोर कार्ड क्वेश्चनियर एवरीथिंग इज गिवन हियर। अच्छा आउ गोटे जिनस मु कहैया चाहूली हाँ ये जो डाटा कॉन्टेक्स्ट रे एपर्यंत मु कहली कोटा क्वालिटेटिव डाटा क्वांटिटेटिव डाटा ता भितर कहली क्वांटिटेटिव डाटा कोटा जो इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल रे जे डाटाटा अछि दैट इज क्वांटिटेटिव और बाकी क्वालिटेटिव। ये जो क्वांटिटेटिव डाटा मे बी अगेन टू टाइप्स एटा को टिके देखिए भल कि मन रखिबे पैरामेट्रिक डाटा और नॉन पैरामेट्रिक डाटा बोली कहते। Parametric data obtained by applying interval or ratio scales of measurement. और non-parametric होची data either counted or ranked. तेणु पूरा स्ट्रिक्ट आम कहला इंटरवल आउ रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट जदि यूज करिक आम डाटा कलेक्शन करिचे दैट इज पैरामेट्रिक डाटा है। नॉन पैरामेट्रिक डाटा मैंने खाली काउंट कर दे एतिकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज अटेंड कले क्लास कि एतिकी नंबर ऑफ पीपल आज मीटिंग अटेंड कले एई टाइप रो काउंटिंग डाटा जदि आम करूचे बा गोटे रैंकिंग गोटे डिफरेंट गोटे क्लास रे अछंती सपोज 50 स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्रीगेट मार्क गोटे आम रैंकिंग करछे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तेणु एई टाइप रो रैंकिंग जदि होउचे ताले एगुडा होउचे नॉन पैरामेट्रिक डाटा। Methods of data collection है asking questions, observations, utilization of existing records. तेणु in nutshell we have covered आमे टिके टिके देखिके आमे देखिले different scales of levels of measurement रो कथा आमे डिस्कशन कले। आमे डिस्कशन कले different tools of data collection। आमे डिस्कशन कले different methods of data collection। ହେଲା जदि एक्चुअली किए अछंती ना एबे तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम रे अछंती या परे हुए तो किए इंटरेस्टेड हेई परंती रिसर्च वर्क रे एक्चुअली जो किए को एनजीओ रे काम करूचंती बा कोन से रिसर्च प्रोजेक्ट रे एसोसिएटेड अछंती एमती सेमिति कार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अछि किए क्षेत्र रे। if somebody is having some practical experience in this area, so let us be benefited from their personal experience. If anybody has some experience, anybody wants to share their personal experience in this work, in this area? अच्छा गोटे प्रोजेक्ट वर्क पर करिया पड़ो एमए रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करिया पड़ो। प्रोजेक्ट केबे थाए एबेठू काम स्टार्ट हुए ना सेकंड ईयर पूरा पहुंचले काम हबो? सेकंड ईयर सेकंड ईयर पई आमे एबेठू किछि किछि प्रस्तुति करिवा। यस सर ना सर फर्स्ट ईयर रे ही करिया पई पड़े सेटा सेकंड ईयर पर्यंत आमे सबमिट करि पारिबो किंतु फर्स्ट ईयर रे सबमिट कर देले भलो भलो सही कथा हम कहया को चाहूची कारण आमे जो रिसर्च प्रोसेस आमे पढुचे वर्क पढुचे ए सब जिंस हेले कोन कि हमर गोटे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आमे गोटे थियोरेटिकल जिंसटा जानिले वर्तमान आमे एटा को आखिया गारे रखि के गोटे माइक्रो इशू टे नबा टू राइट ए प्रोजेक्ट हला। तेनु आमे केमिति गोटे फील्ड स्टडी करिवा। हां यस सर हम ए प्रोजेक्ट पेपर हम गाइड सर के हेबे सेटा जो से स्टडी सेंटर रे जे थिबे तमरो को स्टडी सेंटर? सर जीएम यूनिवर्सिटी सेठी थिबे ए पेपर पई ताकर अप्रूव्ड काउंसलर थिबे कारण इग्नोर एक्चुअली कोन हुए कि डिफरेंट पेपर पई तमरो अप्रूव्ड काउंसलर अलग अलग थांती सबु पेपर जण को असाइन करा ही न थाए। तेणु प्रोजेक्ट पई भी ताकर ईयर मार्क्ड काउंसलर्स अछंती। तेणु इग्नोस जो जीएम स्टडी सेंटर रे सेठी थिबे ताकर अप्रूव्ड काउंसलर्स थिबे जो माने एमए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम रे गाइड करथिबे सब सेठी के अछंती काउंसलर। सर प्रोजेक्ट विषय रे सर बहुत कंफ्यूजन अछि आमे रेडी तो कर देबो किंतु से
किए गाइड कौन केंती हबो तार प्रोसेसिंग सर किछि जणा नै। नहीं सेठी जीएम स्टडी सेंटर रे कॉन्सेप्ट ताको पचार न तुम सेठी किए अप्रूव्ड काउंसलर अछंती हु कैन गाइड हला ई ओके पेपरटा पई प्रोजेक्ट पई तांकर किए थिबे सेठी किए अछंती से इग्नोर ता जीएम स्टडी सेंटर रे करिचो फिजिकल क्लास अटेंड करिचो केबे आज्ञा सर डी साहू बोली कि जणे अछंती पूरा ना तो जाननी मु डी साहू से बोली सेठीरो आज्ञा जीएम रे आज्ञा क्लास नहीं चंदी से आज्ञा नहीं छंती। ताले से जदी अप्रूव्ड काउंसलर बा अप्रूव्ड सुपरवाइजर ए जो प्रोजेक्ट पई ताको सहित परामर्श करके करिवो सर एक्चुअली मु रेडी करे के व्हाट्सएप से मागी थिले मु देई भी थिले किंतु से टोटली माने फोन ना उठौ ना हंती ना ही से से हुए मैसेज तो चेंज। बर्तमान व्यस्त थिबे कोनोसी काम रे तांक सहित कंसल्ट कांटेक्ट कले जणा पड़का बर्तमान समस्त कोन कि एग्जाम ड्यूटी रे बर्तमान व्यस्त ए जो गुडाय दिन जो कोरोना पर नाइ कि बंद बंद हे गला कॉलेज सब एबे समस्त ए जो हमर फाइनल डिग्री पिला एग्जाम प्रोसेस रे समस्त व्यस्त डिफरेंट कैपेसिटी रे तेनु हुए सर तो कोनोसी प्रोजेक्ट हमें पूरा रेडी करी कि तांको नै कि चेक करे नहीं पई देखैबो। प्रथम रु टिके तांको सहित कंसल्ट कले बेटर हबो कारण हमर जो टॉपिक टा एप्रोप्रिएट हबो कि नहीं तापरे हमें जो डिफरेंट तरह उटे सर हमर से जो एमआरडीपी जो गोटे छोट बही आछि सेथिरे हाँ टॉपिक बहुत सारा देई देई हाँ ऑलरेडी से सेटा बिषय सजेस्टिव टॉपिक्स अछि आज्ञा सेटा उटे बाय वे ऑफ एग्जांपल से सजेस्ट करिसेंती 50 60 टा टॉपिक रो ना अछि आज्ञा हला ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରିଆଣ୍ଟ ନେଇପାରିବା ସପୋଜ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ଲକ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇ ପାରିବ ବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇ ଟାଇପର ସିମିଲାର ଏନି ଅଦର ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରି ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଜ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଟର ହବ କି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକିରି ଟପିକଟା ବାଛିଲେ ବେଟର ହବ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଏବଂ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଥଡ୍ସ ବୁଝିବା ବୁଝିକିରି ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଧର ଗୋଟେ ଦିଟା ଚାପ୍ଟର ଲେଖିକିରି ପଠେଇଲେ ସେ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଠିକ ହଉଛି କି ନାହିଁ ବା ସେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ ହେଲା ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ ଆଜ୍ଞା ସର ଆଚ୍ଛା ଏନି ଅଦର କ୍ୱେରି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ର କଥା ଆସୁଛି ସାମ୍ପଲ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ଆମର ସେଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଟୁଲ୍ସ ସବୁ ରହିଛି ଏରିଥମେଟିକ୍ ମିନ୍ ମେଡିଆନ୍ ମୋଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ର କଥା ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ହୁଏତ କମର୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏମିତି ପଢିଥିବେ ସେମାନେ ସେଟା ପଢିଥିବେ ମନେ ରଖିଥିବେ ବାକି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିବାନି ଆମେ ସର୍ଟରେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି କାରଣ ବିଶେଷ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲେ ହୁଏତ ଆଉ କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ତାକୁ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ତ କଷିକିରି ଦେଖେଇ ହବନି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟରେ ତାର ସମରି ଟାଇପର ଡିସ୍କସନ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନା ତା ଉପରେ ଏଲାବୋରେଟ ଡିସ୍କସନ କାର ଦରକାର ପଡୁଛି ନା ଏମିତି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ रिविजन सेक रे ताको डिस्कशन करदेले हबो अच्छा नॉन इकोनॉमिक्स केत जण अछंती इकोनॉमिक्स बा कॉमर्स बैकग्राउंड न थाई कि प्योरली अदर सब्जेक्ट जो माने कि हाई स्कूल लेवल परे स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल पढ़ी नांती सेही टाइप रो पार्टी लर्नर के अछंती कि यस सर अच्छा ठीक ठीक सर तेणु एई भले हाँ अच्छा ठीक अच्छे तेणु मु एक्चुअली जो डिस्कसन करुचे भलिया जो माने मु आखि आगे रखिकी सबुटा टच करने चेष्टा करुचे सब पॉइंट टाको सो दैट जे जानिचंती तांकर रिवीजन हेजिवो जे न जानिचंती से भी किछि क्लू पाइबे तापर सो दैट जतले सेल्फ स्टडी करिवे से बुझी परिबे हला तेणु आमे नेक्स्ट क्लास रे जो स्टैटिस्टिकल टूल किछि डिस्कसन करिवा डिस्कसन कले आउ टिके बेटर हुए हबो बुझिया पे एको पोस्ट सारिया पे सो ठीक अछि हमरो नेक्स्ट क्लास टा को काली छाडी करी सब आज हला के गुरुवार सैटरडे नहीं कि पहर दिन को पहर दिन संध्या बेल को 7टा बेले
आम नवा क्लास टा Yes, sir. हला तेणु आज ये कनक्लूड करिवे कौन साउंड कौन है निशिकांत कौन कहया को चाहूचो निशिकांत निशिकांत मते सुनी पारुचो आज्ञा सर कौन कहया को चाहूचो कि हाँ सर मु प्रीवियसली कोई क्लास करि नथिली कि प्रीवियसली क्लास एक्चुअली टिके डिस्टरबेंस होची वॉइस टा आसुनी क्लियर मो पखु आज्ञा सर मु कहली प्रीवियस क्लास अटेंड करिनी कि मैं पर्सनल प्रॉब्लम ପାଇଁ କିଛି इन्फॉर्मेशन पाई पार नथिली अच्छा ମାନେ ଏବେ କିଛି ଗ୍ରୁପ ରେ ମୁଁ ଆଡ୍ ହେଇନି କି ଯେ पर्सनल ग्रुप रे इन्फॉर्मेशन मिली पारियो कि प्रोजेक्ट ପାଇଁ ହଉ କି କ୍ଲାस ପାଇଁ ହଉ पर्सनल ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସାର୍ कॉल करथिली कि आपण भी और कहिले जो कि आपण बीजेपी स्टडी सेंटर कहउथलो आज्ञा 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 तमे आज्ञा पाइलो लिंक पाइलो केमिति हाँ लिंक सर जो डीएम कॉलेज आपण जो सार नथले तो सार का हाँ। नंबर देले से सार को कांटेक्ट करथिली से सार ही लिंक पर्सनल मत पठेइलो हातो अच्छा अच्छा ताले से स्टडी सेंटर सहित एबे तो क्लास कारण एई जो पेपर सरला परे मोर हां आज्ञा को ମୁଁ ସାର୍ एक्चुअली स्टडी सेंटर ଯାଇଥିଲି ମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ରେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା କ୍ଲାସ ଆଡମିସନ ପ୍ରୋସେସ ପରେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା ସେମାନେ କହିଲେ କି ତମମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ ମିଳିବ ଆଉ କି କ୍ଲାସ ନେଇକି ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଇନଫର୍ମ ହଉ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ କି ବାଇ କଲ୍ ବାଇ ମେଲରେ ହିଁ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସେଠିକି ବି ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ମୁଁ କାଲି ବି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଅନଲାଇନରେ କ୍ଲାସ ହଉଛି जे कोऑर्डिनेटर अछंती तांको सहित जोगाजोग करथिले होय ते इन्फॉर्मेशन किछि मिली थांता हला कारण मु कारण आई एम ए काउंसलर आज्ञा हला ମୁଁ मते ଜାଣିଛି एई दीटी पेपर मते असाइन करा हेची एई दीटी पेपर रु मु गुटे ऑलरेडी सारिलेनी यार तीनटा क्लास भी सरी गलानी आ आज्ञा गुटे सर हेडा ब्लॉक ମୁଁ एटा ଜାଣିଛି सरी गले एटा सरले माय टास्क इज ओवर आ तमर एई जो छोट मोट समस्या पई तमे स्टडी सेंटर को जोगाजोग कले सेठी समाधान नहीं पारियो बर्तमान कोरोना पई हुए तो बंद थिबो तेणु से स्टडी सेंटर रो कोनोसी ऑफिस बियरर बा तांकर कोऑर्डिनेटर तांको सहित जोगाजोग कले से माने इन्फॉर्मेशन करि पारिबे कारण ये भी इग्नोर गोटे न्यू टाइप रो सिस्टम एटा या पूर्व आज्ञा तो सर आज्ञा फिजिकल क्लास होतला समस्त अटेंड करथले रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर रे ये जो आज्ञा ऑनलाइन क्लासेस एई टाइप रो सेतोळे ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ आमे ନୂଆ केवल ସାର୍ पढौ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ हाँ कारण सेतोळे आमे भी पढौथुलो आम स्टडी सेंटर रे जो एनरोल्ड पिला आमे से मानको क्लासरूम रे पढौथुलो हला तेणु टिके ସାର୍ डिसलोकेशन ହ୍ୟାଲୋ हेतिबो हाँ यस 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 ସାର୍ ଆମର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କମନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସାର୍ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବେ ସିଏ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଆମେ से ସେଇଠି ସାର୍ केमिति के କମନ୍ सेतरे ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ किए ताको ऐड करि परिबे ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବର ଟିକେ ସିଏ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଲେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେବି ସାର୍ अच्छा ଠିକ अनिलिंगर ଅଛି नंबर केमिति निशिकांत पाइबे ସାର୍ ସେ ନମ୍ବରଟା ମେସେଜରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଇଏର ମେସେଜରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଡ୍ अच्छा କରିଦେବି नहीं तमर नंबर ता से केमिति जानिबे ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେବି अच्छा निशिकांत तम नंबर कहि दियो से अनिल टीपी रखिबे ऐड कर देबे 700 इन कॉल मेसेजेस ଅଛି ସେଇଠି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ इसे देखि परिबे तो इन कॉल मैसेज ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରିଛି हाँ ଗୋଟେ ठीक ସେକେଣ୍ଡ अछि ମୁଁ ଏଡ୍ କରୁଛି हाँ ସେଇଟା को तांको ऐड कर दियंतो सो दैट तांकर किछिटा प्रॉब्लम सॉल्व हे जाऊ ଆଜ୍ଞା